आज मीटिंग आशिल्ली म्हादयाची, सो तुम्ही कितें व्यू पॉइंट मांडला तुमचे? म्हादया मीटिंग म्हणल्यार लास्ट मीटिंग वॉज ऑन द 8th of January, 8 January 2025 at 3:30. आज 24th, 9 म्हयने जाले. 9 म्हयन्यान कितें जावपा आज एकू जाता तें तुमकां खबर आहा, पूण 9 म्हयन्यान हे सरकाराक कांय जायना. हे मिनिट्स ऑफ द मीटिंग फॉर द 8th of January, आनी हे मिनिट्स ऑफ द मिटिंगाचेर जें डिस्कशन जाल्लें आनी जें डिसिजन जाल्लें ते डिसिजनांतले एकूय पॉइंट तेमगेलो दे हॅव नॉट मॅनेज टू रिझॉल्व इन 9 months. इफ यू सी, इट वॉज डिस्कस्ड that the House Committee has informed the government officers to seek an interim order from the Prava authority. Prava authority कडसून एक interim order हाडपाक, कित्याक परत परत ते म्हणटाय that the matter is sub judice. तेच भाशेन interim order हाडचे पयलीं legal advice घे म्हणलो की interim order हाडली जाल्यार what could be the consequences. मेटली मेळपाना, so legal advice in order to take an interim order. Nothing has happened. When we asked why it has not happened, what we understand from the minister is, honorable minister says, there was lack of communication from the government to the legal department who is handling Madai issues to tell them to start this. म्हणजे फायलूच मूव जाल ना from the government side. 9 म्हयने जाले, 9 म्हयन्यान भुरगीं जाला, पूण 9 म्हयन्यान आमगे गव्हर्मेंटा कडेन तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपा जायना. सेम वे देर वॉज ऑल्सो अ हाऊस कमिटी members had agreed that the committee should conduct a site visit. So that site visit also problem same. Never there has been a file moved in order to initiate. And जरी तरी site visit समज जरी तरी मागले ते म्हणटले the matter is in sub कोटा आहा. सो कोटा आहा जाल्यार कोर्टातली ऑर्डर येवपा जाय न्ही. सो आज डिस्कशन हे जालें ना म्हणून 9 म्हयने जाले ना म्हणून आज डिस्कशन जाला की वी विल गो टू कोर्ट एंड गेट अ कोर्ट ऑर्डर फॉर साइट इन्स्पेक्शन. For site inspection. So finally what we see here is we are only having meetings, that too 9 months and meeting we are holding. And what was discussed 9 months, this government is not initiating anything. We are only saying the matter is in court. We are trying to pass the time. At the end of the day, yes, disada ki ye sarkara kode madai वाचोवपा जावपा ना. We also put up a suggestion that we should go and meet the government. कर्नाटका गव्हर्मेंट वचून मेळपा जाय. सो ते कर्नाटका गव्हर्मेंट वचपाक मेळपा रेडी नाही. कित्याक रेडी नाही ते म्हाकाय खबर ना. We already have the Congress over here as an opposition. They can make coordination with the government over there and have a discussion. तेही ते करपा रेडी नाही. सो कांयच करपा रेडी नाही. They are not following the minutes of the meeting. They are not moving ahead. आज जे रिक्वेस्ट गायले आहे, the next meeting is going to happen probably first week of December. तेज्या पयलीं ते कोर्टां वचून हें करपा लायला. So finally we will see that this government is not interested and this government cannot manage because this is all vote bank politics. गोंय वोट उणी आहाय, गोंय MP उणी आहाय, कर्नाटका MP चड आहाय आनी तेंके सगळें हें गणितें केल्लें. आम एश उलयलें म्हणटरी आम पॉलिटिक्स कोताय. पॉलिटिक्सून न्हू हें. पॉलिटिक्स जरी तर जायनाशिल्लें जाल्यार म्हादय कशें वयता आशिल्ली. आज म्हादय गेल कित्याक? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफरन्स. वी आर इन ऑपोजिशन. वी आर रिक्वेस्टिंग, वी आर पुटिंग इट ऑन द मिनिट्स ऑफ द मीटिंग. बट कांयच जायना, कांयच मूव जायना बिकॉज फायल इज नॉट. अँड 9 months जाले. नाव द आन्सर इज दॅट द गव्हर्मेंट हॅज failed to communicate with the legal department in order to arrange all these things that has been discussed. So this is the परिस्थिती जाल्ली आहा. गोंयकारांक फकत कळपा बरें की जेन्ना म्हादय डायवर्ट जातली आनी सगळें जें उदक वयतलें तें वयतलें, हारें उदक सगळें जें आहा मांडोवी सावन हारें उदक सगळें हे गांवांनी भितर सरपा लागतलें. हारें उदक भितर सरलें म्हणटकीर जें जितलें वेजिटेशन आहा, जें जितलीं शेतां ही सगळीं हारसान वयतलीं, आमगेलें सगळें वायल्ड लायफ आहा तें काबार जातलें. दीस इज द बॉटम लायन. म्हादय कित्याक जाय इन ऑर्डर टू मेक शुअर टू प्रिव्हेंट ऑल दीस दॅट इज हॅपनिंग. आनी हेच जर तर परिस्थिती अशें करून रावली, कोर्टांत आसा म्हूण सांगलें जाल्यार हें जायना. आम लास्ट टायम एसेंब्ली उलयल्लो हांव की CCTV कॅमेराज कितें म्हणटरी आसताय आनी फोकाण केल्ल्या भाशेन कोताय. बट वाय कांट वी गो टू कोर्ट अँड आस्क फॉर अ कोर्ट ऑर्डर टू इन्स्टॉल CCTV कॅमेराज? वॉट इज द मिनींग ऑफ CCTV कॅमेराज? आमी आतां जी ही कमिटी आहा, हाऊस कमिटी वचोन इन्स्पेक्ट करपा मागताय. फॉर वॉट? चोवपाक न्हू कितें जालें तें थिंगा आमगे दोळ्यान चोवपाक. सो CCTV न्हू चोवपा जाता. सो कोर्टा ऑर्डर जर तरी हाडली टू प्लेस CCTV कॅमेराज, कॅमेरा तेय चोयतले आमी चोयतले. बट द होल आयडिया इज सो दॅट वायोलेशन डोंट हॅपन. बट हें सांगिल्लें म्हणटरी वय म्हणटाय, केन्ना वय म्हणटाय, केन्ना फॉलो करनाय, केन्ना फोकाण करताय. बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट Google इमेज. वॉट डज Google इमेज शो? Google इमेज शोज थिंग कितें चलता, कितें जालां. CCTV कॅमेरा तेंच सोदता न्हू. Google इमेज फ्री, कोर्टा ऑर्डर नाका. पूण CCTV कॅमेरा कोर्टा ऑर्डर जाय. सो एटलिस्ट पयलें म्हणटाय कोर्ट दिवपा ना, ते एलाव करपा नाय.
तुम्ही रिक्वेस्ट घातल्या, तुम कोर्टां वचून सांगला की सीसीटीव्ही कॅमेराज घालपा दियाय म्हूण बिकॉज ऑफ दीज रिजन्स आमी अशें करून गेल्ले तेन्ना असं व्हायलेशन पळयल्लें आनी ते व्हायलेशन आनी फर्दर जावपा नाका म्हूण कॅमेरा मॉनिटरींग जाय. ताका लागून हांगा परमिशन दी. कोण म्हणटा की कॅमेरा ऑफ उडयतलो म्हूण. कसलो ऑफ उडयतलो? जाल्यार व्हायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर जावपा ना. कोर्टान ऑर्डर दिली कॅमेरा घाल म्हूण आनी कॅमेरा ऑफ उडयलो जाल्यार व्हायलेशन जालें ना आनी इतली स्ट्रॉंग जालें ना. सो कितें उलयताय, कितें करपा जाताय, सो द जेन्युननेस इज नॉट देयर, इंटेंशन इज नॉट देयर. सो आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग एंड पीपल ऑफ गोवा हॅव टू डिसायड की कितें आनी कितें सारकें आनी कितें करता तें. लोकांचें डिसिजन इज सुप्रीम. म्हादय केस इज स्ट्रॉंग. तेच म्हणटाय की सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर घेवन पयलीं आतां बिफोर January 2025 देर वॉज एन इन्स्पेक्शन विथ आवर इंजिनियर्स, their engineers, and all engineers did not come on a common platform to make a common report. So common report असो ना, सो 3 रिपोर्ट गेले. सो 3 रिपोर्ट गेले म्हणटकीर कन्फ्युजन जालें ना. कितें कन्फ्युजन जालें? आमगे रिपोर्ट म्हणटा की उदो डायवर्ट जाला, तांगे रिपोर्ट म्हणटा उदो डायवर्ट जालें ना. सो वॉट इज द एक्चुअल थिंग? एक्चुअल थिंग कॅन कम ओनली टू सीसीटीव्ही मॉनिटरींग न्हू. एक्चुअल थिंग डे टू डे बेसिसाचेर मॉनिटरींग जावपा जाय न्हू. सो ते डे टू डे मॉनिटरींग करता जाल्यार, कॅमेरा घालता जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचो परमिशन हाडपा जाय आनी ते हाडटा जाल्यार मिनिस्टरान फायल मूव करपा जाय. कॅमेरा ऑफ करतले, बंद जातलो, लायट गेले जाल्यार कॅमेरा वयतलो, असली गजाल्यो ह्यो. सो आय थिंक देर इज नो सिरियसनेस इन वॉट दीस पीपल आर डुईंग. पीपल ऑफ गोवा नीड्स टू अंडरस्टँड की गोंयकारां पासत आज हे कांयच करपा रेडी नाय. हे फकत हेंगेले वोट सांबाळपाचे गजाल्यो आनी हे वोट सांबाळपा चक्करीन आमगेली म्हादय जी आहा, जी माय जी आहा, ती म्हादय माय आज ऑलरेडी उडो डायवर्ट जाल्ले आहा आनी ते उडो डायवर्ट जाले तेजेर हे कांयच इंटेन्शनान कांय करूं नाय. आनी द परफेक्ट एक्झाम्पल इज January 8th till 24th of October. देर इज नथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड. कांयच जालें ना, कांयच जालें ना. आमच्या हातीन कांयच जालें ना. ते कोर्टा आहा तशें आहा, आमच्या हातीन कांयच जालें ना. इंटरीम ऑर्डर हाडपा लिगल एडवायस गेलो नाय, आम कॅमेरा मागपा कांय केलें ना, आम विजीट करपाक कांय फायल मूव केलें ना. सो नो फायल्स हॅव बीन मूव and this is where we stand today. Few days back, United Opposition came together. We and Aam Aadmi Party was meeting there. आत मरे आत कितले दीस उरले? 50 दीस उरले. December 13th आमी एक 20 दीस पयली डिसायड केले. कित्याक आमकां कितें दिसता, 50 दीस इज नॉट इनफ टू डू अ कॅम्पेन. गोंयच्या लोकां जरी तरी तूं कन्विन्स करूं सोदता. आम आदमी पार्टीगे हेल्थ मॉडल, आम आदमी पार्टीगेलो वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा बीजेपीक उड मारून गेलो ना आनी ताका लागून तूं असले मनीस आनी हाडपा जाय. हें जर तूं लोकांक कन्विन्स करून डोर टू डोर वचून सांगो सोदता, कन्विन्स करून लोकांक एंग मारून ट्रस्ट बिल्डअप करूं सोदता जाल्यार 50 days, 70 days इज नॉट इनफ. सो सिन्स 70 days वॉज नॉट इनफ, वी डिसायडीड 70 days बिफोर की तुमी जर तो डिसिजन घेयना जाल्यार आमी वयता हकले, वी वील फायट इट आउट. आतां ते सगळे बरोबर आहा न्हू, तितूंतले दे वील ऑल्सो हॅव अ कट ऑफ टायम. So wiser is the one who takes early decisions. No, we have taken an early decision. आज 50 दीस उरला आनी 10 दिसांनी 40 दीस उरतले. तशेंच करून 5 दीस उरतले इलेक्शनाक. सो फायनली ते जावपा ना न्हू. युती आहा ती जावपा जाय. कोण ना म्हणला, सगळ्यां खबर आहा की 67% ऑल द वोट शेअर इज ग्रेटर दॅन 33%. सो हे नंबर 67 आनी 33 पळोवन गोंयच्या लोकांक सगळ्यांकूच जाय, आमकांय जाय, सगळ्यांकूच जाय. बट डिसिजन घेवपा जाय न्ही. पार्टी ग्रो करता जाल्यार आमी कितें म्हणलो, आमी तेंच म्हणलो वी वॉन्ट टू ग्रो आवर पार्टी. बट वी सेड इट 70 days बॅक. वी मेड अ डिसिजन दॅट वी वील ग्रो आवर पार्टी. आनी तुमकां चोयल जाल्यार आनी गोंयभर आज आमी भोंवता, गोंयभर आज आमी लोकां कडेन वयता, लोकां कडेन उलयता, लोकांक कन्विन्स करूं सोदता की आमी तुका पयशे दिवपा ना पूण आमकां ट्रस्टान आहाय. आमगे 2 आमदार आहाय, आमी आहाय हिंगा बीजेपी उड माना सोडा. आमकांय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करूं जाता आशिल्लो पूण आमी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करून बीजेपीक उड मारून काम केलें ना. विथआउट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमी काम करून गेल्या. सो कित्याक जाता तें? इंटेन्शन आहा जाल्यारूच जातलें सगळें. सध्या 50 दीस उरले न्हू इलेक्शनाक. 50 दीस कोणा रावपा पावचो तूं? वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर वर्क ऑल ओव्हर गोवा. इंडिपेंडंटली वी आर वर्किंग न्हू एज अ पार्टी. हितून हे शब्द घुसपायन मुखार आनी उलोवपाक कितें आहा? आज गोंयकारांक कितें जाय? गोंयकारांक जाय की एक बरी पार्टी जाय, गव्हर्नन्स दिलोली आनी गोंयकारांक एश्युरन्स जाय. आज एश्युरन्स कोण दिवपाक शकता? आम आदमी पार्टीके एश्युरन्स म्हणले वेन्झी आनी क्रूज. दिस इज द एश्युरन्स नो, बिकॉज वी हॅव नॉट गॉन टू द बीजेपी, वी हॅव नॉट जम्प. दिस इज द एश्युरन्स फॉर गोवा अँड गोवन्स. दुसरे सायडीन कितें एश्युरन्स आहा? कितली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाले, कितली जाले, सगळे पळयले सगळ्यांनी. हांव उगडास कांयच करूं सोदना. कितली जाण उड मारून गेले, देवा हें केलो, सगळे गेले. मागीर म्हटलें आम हेजी अटॅक कोताय, तेका अटॅक कोताय. पूण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सगळे जाले. सो जेन्ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जाता तेन्ना गोंयकारांक कोर्स जायो आनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना तेन्ना कोर्स नाका.
असली जायत परिस्थिती जाल्ली आहा. गोंयकारांक सगळें याद आहा. गोंयकार सॉरी म्हूण म्हणटरी सगळें विसरना. थोड्यो वस्त विसरून गडे जरी सॉरी म्हणून निवडून हाडपाक शकता, बट दॅट डज नॉट मीन तूं मास सगळ्यांक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून हाडले. सो दिसता तशें ना आनी सगळे करता तशें ना. आमी चोयल्लें आहा केन्ना इव्हेंट एकठांय जाल्यार आमकांय जाय न्हू. 67 इज बिगर दॅन 33, नो डाऊट. बट टू अचीव 60%, 67% भायराबोर येवपाक हाऊ मेनी डेज इज रिक्वायर्ड? 67 डेज पूण जाय मरे, 50 दीस उरले मरे. सो 67% बराबर येतले आनी अचीव करतले जाल्यार 67 डेज देखून नाय आमकडे. झेडपी वयतलो जाल्यार ना. मागीर म्हटले की ना झेडपी अलायन्स नाका वर्ल्ड इलेक्शन. झेडपी इज ऑन सिंबल आनी सिंबल इलेक्शन म्हणजे सिंबलाचेर जावपा जाय आनी सिंबलाचेरय एकठांय जावपा जाय लोक. आनी दॅट इज द सेमीफायनल म्हणटाय. सो सेमीफायनलाक टायर जायना सो तूं फायनलाक वयतलो. सो सगळो घुसपागुंडोर करून दवरलो. आमी हे घुसपायले ना. आमी लोकांक क्लियर दिल्ली की आमकां टायम जायो लोकां मद वचपाक. लोकां देरां वचपाक आमकां टायम जायो आनी तो टायम जायलो म्हणटरी आमी लोकांक डिक्लेअर केलें की आमी तुज्या देरान आमी इंडिपेंडंटली येतले एन एज आम आदमी पार्टी आमी तुमकां कन्विन्स करपाक मुखार सरतले. कन्विन्स जा कित्याक वेन्झी आनी क्रूज हांगा येयल्ली आहा आनी हांगा रावल्ली आहा आनी दॅट इज द ओन्ली कन्विन्सिंग पॉयंट. आमी देवा बरें वचून देवा फटयलें ना. आमी लिगल डॉक्युमेंट करून एफिडेवीट करून तेजें कांय केलें नाय. सो ह्यो वस्त केल्यो नाय जाल्यार ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स इज वॉट वी आर हियर फॉर एंड वी हॅव शोन. So what is honesty? Honesty means staying with the symbol. That is our honesty. What is trust? People of Benaulim constituency and people of Velim constituency have trusted the Aam Aadmi Party and given us a vote. थोडो वोट दिला आमकां 30%, 40%चे आमी कडे जिखून आयले जातले. बट ते 40% वोटाचे आमी ट्रस्ट दवरलो आहा न्हू. आनी आमी गोंयभर हेंच सांगूंक सोदताय की आमी होच ट्रस्ट तुमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी बिल्डअप करूंक सोदताय. तुमगे घर घरांनी येतले आनी तुमगे घर घरांनी येतले जाल्यार आमकां टायम जाय आनी टायम जाय म्हणून आमी डिक्लेअर केलें दॅट वी आर गोईंग अहेड अलोन बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टायम. तुम्ही शिवरा परत कट ऑफ जातले म्हणून कसले तुम्ही कट ऑफ जातले म्हणून सांगला आतां. कितें कट ऑफ? पार्टीची एलायन आमाड आयला ती. हांवें तशें खंय म्हणलां. हांवें कांय उलयल्लो ना मरे तेजेर.